أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون
ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك
إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب.
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا الله عليه توكلت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم عاد ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح
وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك
وعطاء غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ فلا تكوا في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلو كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Nanti refund lagi. Kan Zaki pulang. Kan terus lagi. Atau kan nggak pulang. Tapi Zaki saya suruh baca 30 juz dulu. Nah, harus dikuat-kuatkan suara itu. Insyaallah. Jadi artinya kalau mati kamu nanti ada rekamannya. Kan mati itu lebih pasti dari nikah gitu.
Baik, ala kulli hal. Dan ini makin ke ujung, makin daurah tafsir itu makin bagus. Karena ayatnya makin ya banyak berbicara tentang azab, tentang akhirat. Apalagi kalau kita kisahkan ini, makin nikmat sekali. Ya, dan neliti tafsir itu Masya Allah indah sekali. Dan sejak lama cita-cita kami dengan Ustaz Jefferson, sejak awal pondok ini berdiri, tafsir ini. Dan Ustaz Jefferson dapatkan sanad tafsir itu tahun kedua saya. 2016. Pondok ini berdiri 2015. Jadi tahun kedua tuh beliau udah saya kirim. Nah, jadi cita-cita kami dari awal tuh memang itu. Dan yang duluan pergi ke sana tuh saya. Nah, jadi penelitian itulah, dan banyak lagi ide-ide penelitian yang lain yang akan kita lanjutkan ya. Karena satu hari ketika saya haji atau umroh kayaknya, saya jumpa di Maktab Jaliyat Mekah Selatan itu salah seorang syekh dari Pakistan, namanya Syekh Abu Bakar. Itu diceritakan oleh muridnya kepada saya waktu itu, ini syekh ini punya kitab tafsir 45 jilid. Bayangkan itu. Itu di Pakistan. Dan cuman sayangnya ditulis dalam bahasa Urdu. Makanya saya selalu lihat di mana ada orang yang mengajarkan bahasa Urdu. Dia kata ada di Malaysia ada. Ya. Di Darul Kautsar ya pendirinya juga punya kitab buku yang baru bahasa Urdu. Kelantan. Dan di sana kan bagus itu kalau ada santri kita, murid-murid kita yang pandai bahasa Urdu. Tapi yang jiwa petualang siapa? Yang suka tantangan siapa? Kalau suka, minta asal kita kirim kemana-mana. Ya, nikmatnya luar biasa. Penelitian, pengkajian, ya, untuk menyelesaikan program-program marxis itulah. Jadi siapa yang mau ya silakan. Kalau kami di sini ya penelitian pustaka ini selalu. Ini akhir Ramadan ini, 10 Ramadan insya Allah saya Jefferson juga itikaf lagi. Insya Allah saya juga. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya. 2 tahun yang lalu kami itikaf juga di sini. Ya baca. Antum juga ya? Banyak tidur waktu itu ya? Masya Allah. 3 hari cuma ya. Kami sampai akhir. Itu pengkajian, perenungan. Dan nikmatnya luar biasa sekali. Apalagi kalau yang dikaji itu Al-Quran. Mengkaji titik-titik. Ada sesuatu yang, kalau bahasa Malaysianya sesuatu yang seronok untuk nak dikaji. Ya. Wah itu luar biasa. Kalau dah jumpa itu kebahagiaannya tak terpalang itu. Nah, jadi kitab, tengok di meja saya ini berapa kitab ini sekarang. Saya tidak saya hitung ini Ini nikmat. Ini di rumah itu kalau udah buka pustaka itu udah buka pengkajian itu buka ini buka itu di mana ada jumpa. Ini tidak bisa satu referensi saja. Banyak referensi dan itu nikmat dan itu diceritakan oleh buya saya dulu. Ketika beliau menceritakan salah seorang buya di Aceh, meneliti kalau baca buku itu 10 buku, kiri, kanan, muka, belakang. Tengok, itu. Jadi bukan baca buku dari awal sampai akhir, pengkajian, penelitian, ia butuh kesabaran dan asyik sekali. Ya barakallahu fiikum. Apalagi Quran ini belum lagi sisi qiraahnya. Seperti misalkan ini di surat Hud ini ayat yang ke-42 ini, itu kalau bacanya tertil itu ini di antara baca yang janggal dalam Al-Qur'an ya. Di dalam qiraah Asim itu ya di antaranya ada baca imalah, ada baca ismam, ada baca sakta. Jadi di sini di surah Hud dan Yusuf ini di Hud ini ada ismam, imalah. Di Hud ini ada imalah. Jadi bacanya wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kalau baca doa biasa saja bismillahi majraha wa mursaha. Ya, tapi kalau ditertilkan ya baca qiraah Asim bacanya bismillahi majriha wa mursaha. Nah, itu jangan baca bismillahi majraha. Demikian pula nanti di surah Yusuf ini ada namanya ismam nanti. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Jadi dimonyongkan mulut itu nanti. Kamu udah belajar sama Ahmad? Alhamdulillah.
Itu ismam namanya nanti. Karena asalnya ta'manuna, tapi tak perlu baca ta'manuna, ta'manna. Jadi dimoyongkan manna, ta'manna. Itu ismam namanya. Yang awak apa cara ngajarkannya ini? Kirim link YouTube saja, ya. Kalau mau tengok saya kirimkan link YouTube nanti. Cuman ingatkan saya nanti ya, saya kirimkan link YouTube-nya. Taib ini jadi kalau bacanya tidak tak perlu ta'manuna tapi ta'manna. Jadi moyongkan dulu itu namanya ismam. Dan belum lagi yang lain-lain. Ini kan sesuatu yang seronok tadi. Itulah sesuatu yang nikmat sekali untuk ingat apa. Jadi kalau tak talaki tidak belajar tidak tahu. Itu pentingnya talaki itu. Baik. Suratul Hud. Semangat. Baru jam 5 lewat 10. Ustaz Ali Ahmad tuh saya tanya ke beliau, Ustaz apa rahasianya biar kuat ini bangun malam seperti itu Ustaz. Coba sejam semalam. Beliau jawabannya sama saya apa? Kalau anda dapat kenikmatan ilmu tuh. Itu aja kenikmatan ilmu. Luar biasa. Tak mau dia. Tidur tuh sampai 2 hari 2 malam Ali Ahmad tuh tak tidur. Pernah ada seperti itu. Itu. Apalagi kalau sudah ada satu barang yang seronok tadi lah. Untuk nak diteliti, wah itu dah dasar itu. Itulah para peneliti, para pengkaji. Makanya pemikir itu ya harus seperti itu. Ini kita coba ya beli tafsir sekarang. Alhamdulillah hari ini dapat lagi tafsir. Saya mengumpulkan tafsir bahasa Indonesia dulu yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Buya Muhammad Yunus itu punya Profesor Mahmud Yunus. Profesor Mahmud Yunus ini beliau di antara ulama Indonesia yang diundang oleh pendiri Universitas Islam Madinah untuk mengonsep Universitas Islam Madinah. Itu kan dahsyat itu. Beliau punya tafsir Mahmud Yunus. Tafsir Quran Karim, Quran Azim. Baik, dulu ayah saya punya. Saya kita beli lagi. Demikian pun dengan Al-Hasan, Tafsirul Furqan namanya. Punya tafsir. Jadi orang Indonesia hebat. Maka sungguh sangat aneh kalau anak bumi Indonesia hari ini tidak nulis ya. Tidak nulis. Aib besar anak pondok itu tidak nulis aib besar. Percayalah sama saya. Itu dia. Tidak nulis aib besar. Ya. Seperti ini dah. Barakallahu fiikum. Dah, lanjut suratul Hud. Nama surat ini Yusuf. Masa Hud lagi. Surah Yusuf. Nama surah dinamakan dengan surah Yusuf. Dinamakan dengan surah Yusuf karena surah ini menyebutkan kisah Nabi Yusuf secara detail dan tidak menyebutkan kisah yang lain. Nabi Yusuf. Dan kisah Yusuf, keutamaan surah ini sesuai dengan keutamaan kisahnya. Jadi kisah ini kisah ahsanul qasas, kisah terindah yang bisa kita ambil pelajaran dan hikmah. Makanya sebagian para ulama menyebutkan tidaklah didengarkan oleh seseorang yang bersedih kisah Yusuf itu, melainkan ia akan jadi lega, menjadi istirahat otaknya. Itu guys, kisah Yusuf. Di sini disebutkan asbabun nuzulnya. Diriwayatkan sesungguhnya orang Yahudi bertanya kepada Rasul tentang kisah Yusuf. Turun ayat ini. Turun ayatnya. Tengok dia. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah. Indah sekali. Jadi sungguh sangat aneh kalau kita
tidak membaca. Nah, cuman dalam kesempatan ini kita fokus pada ayat-ayatnya dahulu. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Apa lagi masanya? Jumlah tertib surah-surah yang ke-12 secara mushafi dan tertib turunnya surah yang ke-53 secara nuzulinya. Bilangan ayatnya 111, jumlah ruku'nya 12. Jumlah ayatnya 111 dan jumlah ruku'nya 12. Surah ini surah Makkiyah. Waktu diturunkan surah ini, kemungkinan besar diturunkan pada tahun ke-12 kenabian sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan ia turun setelah surat Hud. Turun setelah surat Hud. Ketika berbagai perencanaan jahat telah direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghalau beliau dari Mekah atau membunuh beliau. Di mana kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy ketika itu seperti saudara-saudara Yusuf yang berlaku zalim kepada Yusuf. Jadi orang-orang Quraisy ketika itu seperti saudara-saudara Yusuf yang zalim kepada Yusuf, kejam kepada saudaranya sendiri. Kaitannya dengan surah Hud, surah Yusuf ini. Nah, ini kaitan dengan surah. Buat aja sebuah kaitan surat ini saya. Surat Hud itu menekankan inzar, memberi ancaman dengan memukakan sejarah bangsa-bangsa yang dahulu yang telah dibinasakan. Tetapi surah Yusuf itu lebih kepada tabsyir. Tabsyir itu apa? Menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar menghadapi cobaan hidup. Nah, dan setelah itu nanti soal Ar-Ra'd lagi. Soal Ar-Ra'd ini nanti bercerita tentang dalil-dalil tauhid. Nah, secara akli dan afaki. Atau secara akli dan secara qauli. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Surah Yusuf terdiri dari beberapa pembahasan. Maqta' awal, pembahasan yang pertama. Ayat 1 kisah Nabi Yusuf. Ayat 1 ini bukan kisah Nabi Yusuf. Ini kisah Nabi Yusuf ini ayat 5 nih sampai berikutnya. Yang 1 sampai 3 itu dalil mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dulu. Sebagai mukaddimah nih. Mukaddimah pendahuluan surah ini, pendahuluan surat. Ya. Mukjizat Al-Quran. Ayat 1 sampai 3. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat kitab yang nyata. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran agar kalian berfikir, menggunakan akal kalian. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami menceritakan kepadamu sebaik-baik kisah, yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Dari Ibnu Mardawai bahwa para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana jika Tuhan mengisahkan satu kepada kami? Maka Allah menurunkan ayat ini bahwa dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang baik sebagai teladan bagi orang-orang mukmin. Kemudian ayat 4 sampai 6-nya itu bunyinya Yusuf bermimpi. Mulai kisah Yusuf lagi.
Hah? Saya melihat apa ya? Terserah kalian buat aja. Ini mimpi Nabi Yusuf. Buat aja lah pembahasan tentang kisah Nabi Yusuf. Karena seluruhnya kisah Nabi Yusuf. Pembahasan aja lah saja kan. Seluruhnya kisah Nabi Yusuf. Tidak ada kisah yang lain. Mimpi Nabi Yusuf. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Dulu kalau anak pondok di tempat saya, inilah ayat favorit. Karena ini ayat Bekasi ya. Ayat apa? Jampi. Bukan jampi. Pelet. Nah, dihafal itu sama anak santri. Ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Aku lihat 11 bintang dan matahari dan bulan semuanya sujud padaku. Apalagi cuma si Ani. Nah, itu dihafal sama anak pondok tuh. Nah, dijadikannya ilmu pelet betul-betul keliru. Ya, barakallahu fiikum. Jadi dia melihat dalam mimpinya 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat sujud kepadaku. Jadi sehingga nanti ayahnya, siapa ayah Yusuf? Ya, ayah Yusuf tahu ini anak dia akan jadi nabi. Dialah ayahnya berkata, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas baginya. Dan ada firasat ayahnya ini. Dan demikianlah Rabb memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmat kepada kedua orang kakekmu yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Rabbmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayah Yakub siapa namanya? Ayah Ishak siapa namanya? Ibrahim. Jadi tengok ayat ini bunyinya. Di ayat yang ke-6 itu. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan demikianlah Allah memilih kamu dan mengajarkan kamu takwil mimpi. Jadi takwil mimpi itu ada. Ada takwil mimpi yang sahih. Jadi ada mimpi-mimpi Nabi itu ditakwilkan oleh Nabi. Dan ulama yang jago tafsir mimpi itu ada. Itu ulama, seingat saya Ibnu Sirin, itu pakar tafsir mimpi. Ibnu Sirin nih, itu di rumah saya ada buku, salah satu buku keedah-keedah tafsir mimpi. Wah, itu dia. Ya, bagaimana para ulama berbicara tentang tafsir mimpi yang sahih. Nah, dan itu tugas para ulama. Ya. Dan sekarang juga di dunia ini ada ulama yang ahli tafsir mimpi. Tapi entah seperti apa tafsir mimpinya saya tidak tahu. Tinggalnya di Mauritania sana. Dan hati-hati juga di Mauritania itu banyak orang sufi. Oke, kalau pergi dapat rezeki pergi belajar di Mauritania, hati-hati Mauritania itu banyak orang sufi. Ya. Tapi kalau takwilnya ya berdasarkan prinsip Ahlussunnah diterima. Kemudian ini paragraf rencana jahat saudara-saudara Yusuf. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Suaranya yang saudaranya yang kecil.
Lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke tempat suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Seorang di antara mereka berkata, jangan kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dalam sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sungguh kami semua menginginkan kebaikan bagimu. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan pasti kami akan menjaganya. Yakub berkata, sungguhnya kepergian kamu bersama dia sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala sedang kamu lengah darinya. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi. Maksudnya menjadi orang pengecut yang hidupnya tidak ada artinya. Maka ketika mereka membawanya sepakat memasukkan ke dalam sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadari. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami. Di sini disebutkan petang hari, tapi yang lain menyebutkan malam, ya. Ini bukan petang terjemahan yang pas itu. Isya ayyabkuna. Isya malam nih. Karena malam dia datang itu. Dia datang jumpa ayah itu malam. Tengoknya dulu ayahnya tuh, kondisinya ada malam, baru dia pergi. Ini tandai apa ini terjemahannya. Baik. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumur darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi ayahnya itu tak percaya juga dia dengan anaknya ini, dengan kedengkian anak ini. Makanya ini, ya, pertama mimpi Yusuf, yang kedua ini apa? Rencana jahat saudara-saudara Yusuf ini. Jadi Nabi Yakub ini itu sangat menyayangi Yusuf dan adiknya karena keduanya masih kecil berbanding saudaranya yang lain. Adik itu bernama Bunyamin. Dan menurut sebagian riwayat, ibu mereka tuh sudah meninggal. Mereka iri kepada Yusuf juga, termasuk wajah Yusuf ini tampan. Dan ayah Yakub sayang kepada Yusuf itu, wajah Yusuf itu tampan. Ayah Yakub sayang kepada Yusuf itu karena memang salah satunya juga ini tampan orangnya. Nah, sehingga perasaan dengki itu membawa mereka. Makanya dalam hadis Nabi, kita tidak boleh melihat orang lain tidak boleh iri, ya, melihat orang lain dapat kesenangan. Tapi akhirnya saudara-saudara Yusuf ini semuanya berubah jadi baik dia. Jadi berubah jadi baik dia lagi. Kemudian ada yang menyebutkan saudara-saudara Yusuf ini mencintai Yusuf sebenarnya, tapi keberadaan Yusuf ini menyusahkan mereka. Makanya faedahnya, kita tidak boleh tidaklah layak membunuh seorang saudara kita yang disayangi oleh ayah kita.
Kita tidaklah boleh menzolimi seorang saudara yang disayangi oleh ayah kita. Kata dia. Nah, kemudian Nabi Yakub ini dia tidak percaya dengan ucapan mereka. Karena memang mereka membawanya kemudian dicarinya baju dilumurinya dengan darah. Kemudian darah itu dibawanya. Cuman baju itu tidak robek. Artinya bagaimana pula Yakub bisa mempercayainya? Dan awalnya mereka meletakkannya ke dalam itu, ya. Mereka awalnya ingin membunuhnya begitu saja, ya. Kemudian di antara mereka kita masukkanlah dalam sumur. Sampai akhirnya ada orang yang mengambil air dalam sumur itu, lalu dibawanya. Begitu ada orang ini mendapatkannya, mereka pun datang lagi ke sana minta uang. Ini budak kami. Dibayarnya, minta bayaran dia. Kamu bayar ini budak kami. Akhirnya dibayar pula sama orang itu. Ya. Jadi dicarinya sisi-sisi bagaimana Yakub ini bisa percaya. Pertama dia pulang waktu setelah maghrib. Ini di sini disebutkan isya ayyabkuna. Mereka datang pada waktu isya dan menangis. Yang kedua mereka menangis. Jadi ada sisi apa namanya ini? Peluang jahat yang mereka tempuh itu. Satu, mereka pulang waktu isya. Yang kedua setelah maghrib. Yang kedua mereka menangis. Yang ketiga mereka membuat cerita. Kemudian mereka meneteskan darah biri-biri yang disembelihnya. Meneteskan darah. Itu cara mereka. Maka faedahnya apa? Janganlah sampai seorang hakim dan pengadilan tertipu dengan tetesan air mata yang terdakwa. Ini dia. Tetesan air mata yang terdakwa, contoh nih, saudara-saudara mutaniyib pun. Jadi ada orang tolong saya, nangis ya, kita tahan saya. Ya seorang hakim tak boleh begitu. Makanya seorang hakim itu sifatnya tengok juga nanti suka beribah hati tidak. Kalau suka ibu hati nak tahan nengok. Itu perlu lah tuh. Dicari yang lain itu. Baik. Dan jualnya itu tidak terlalu mahal mereka jual. Mereka menjualnya murah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tengok apa perkataan ayatnya itu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Dia berkata, bahkan memandang bagi kalian diri kalian perkara ini cuma baik. Kalianlah yang memandang perkara ini baik. Maka obatnya apa? Fasabrun jamil. Sabar itu lebih baik. Sabar. Sabrun jamil. Dulu ada nama kakak kelas saya Sabrun jamil. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Baik. Kemudian Yusuf diselamatkan kafilah dagang dan dijual ke Mesir. Tapi dah habis waktunya, ya. Insyaallah nanti malam kita baca lagi. Tandai dulu ya. Nanti ada orang mau beli es Oyen, atau es yang lain ya. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.